Halo guys, kita unboxing lagi ya guys, mainan baru lah guys. Yes, ini guys, unboxing gratis guys. Guys, ini guys. So guys, mainan apa ini guys? Excavator guys, excavator guys. Ini guys, apa mainan ini guys? Anak pasir. Mobil truk ya guys. Ya, ini Ini guys. mobil alat berat ya guys. Ya, ya terus guys, pasang guys. Nah, ini mobil apa ya teman-teman? Boleh teman-teman, mobil kecil ya teman-teman. Ya di mana pasang itu? Wow, kita unboxing ya guys, mobil-mobilan. Ya di mana pasang lagi? Dadah. Ya di mana pasangnya?